مرحبا بكم متابعين متابعات راديو ام او في ما راناش ساكتين في اول عدد لهذا الاسبوع، اول عدد اللي ما راناش ساكتين بعد عطله اسبوع ونهايه اسبوع حافله بالاحداث والاخبار. اولا وقبل كل شيء المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس 46 للولايات المتحده الامريكيه. Après un suspense de quelques jours, Joe Biden est le président, le 46e président des États-Unis. كنت تستنى فيها انيس حمزه شلوش؟ وي فيك لي جو ما يخسروا جامي يخسروا لي جو جامي جو خسر شحال جامي وحيكون نظن ثالث محامي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد باراك أوباما. كانت هناك أجواء رائعة في الشوارع الأمريكية في هذا عطلة الأسبوع. على الصعيد الوطني حرائق اندلعت في العديد من ولايات الوطن، وراح يكون هذا موضوع عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. اندلعت في كل من ولاية وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانة، مشلف. نشوفوا صور للحرائق بالإضافة إلى كل من ولاية بازا اللي كانت من ولايات الأكثر تضررا، وهناك بعض الحرائق الأقل ضرر كذلك اندلعت في كل من ولاية البليدة، بمرداس، بجاية، بالضبط على مستوى بلدية برباشة. الحصيلة أن هي تم تسجيل 50 حريق تسبب في إتلاف 1200 هكتار من الغابات. كشف المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي أنه من 1 جوان إلى غاية 31 أكتوبر الفارط تم توقيف حوالي 35 شخص من قبل المصالح الأمنية. كانت أشخاص كان عندها صلة مباشرة أو غير مباشرة في نشوب بعض الحرائق، وأكد أن القانون الجزائري جرم فعل الحرائق العمدية، وأن العقوبة تصل من 3 إلى 10 سنوات سجن، وفي حالة تسجيل خسائر بشرية العقوبة تقدر تكون المؤبد. أعلنت للأسف المديرية العامة للحماية المدنية عن وفاة شخصين حاصرتهم النيران داخل مدجنة خلال حرائق الغابات بولاية تيبازا. نعم، ونفس بيان الهيئة صباح يوم أمس السبت قال أن وحدة الحماية المدنية لولاية تيبازا قامت بإخماد عدة حرائق غابات اندلعت بإقليم الولاية عبر عدة قرى ومداشر في كل من دوار مهابة، سعدونا، أمل حاين، إعشور وإيز. وأكد البيان أن أعوان الحماية المدنية قاموا بإجلاء 10 أشخاص مختنقين بالدخان المتصاعد من الحريق بقراية، إضافة إلى إجلاء 3 عائلات متكونة من 15 شخص إلى مخيم نفطال. طبعا هذه الحرائق علقوا عليها العديد من السياسيين، مثلا الوزير الأول عبد العزيز جراد قال أنه فرضية الفعل الإجرامي غير مستبعدة بعد الحرائق المهولة التي اندلعت. قال لا شك فيها غير مستبعدة ولا شك فيها. واعتبرت من جهتها رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي أن حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات الوطن ليس منذ نهاية الأسبوع ليست عفوية. كذلك حزب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قال أو طالب السلطات العمومية بتقديم توضيحات للشعب الجزائري حول حرائق الغابات أو توضيحات بشأن ما حدث بشأن الحريق الكبير المتزامن في العديد من الولايات. قررنا نطرقوا لموضوع اليوم لأنه كثرت الأقاويل، هل هو فعل إنساني بسبب أو هي حرائق عفوية ظاهرة طبيعية. تصلوا بنا على 021 78 24 45 إذا كنتوا إلى مستكم الحرائق بطريقة مباشرة وغير مباشرة. تصلوا بنا، احكيوا لنا وش عشتوا في هذا الويكاند اللي كان حزين لكل جزائري، إما أنه كان عنده علاقة أو ما عندوش علاقة بهذه الحرائق. تعتبر كارثة وجريمة في حق الحياة والطبيعة. اتصلوا بنا. راح يكون عندنا مشاركة من بعض صحفيين كانوا تابعوا الأمر خلال يومي الجمعة والسبت، ربما يعطونا معلومات. أول اتصال لعدد اليوم. نعم، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا محمد لمين مغنين، الزميل والصحفي. وش رايك محمد؟ لاباس الحمد لله، وانتم مش عارفين؟ لاباس الحمد لله لاباس. احنا رانا حزينين على كل ما حدث في اليومين الأخيرين من الحرائق.
هي خسارة يعني طبيعية كبيرة. نعم، يعني أنا البارح نقلت الجبال تاع قوايا. مهم. حقيقة دهشت لما رأيت، يعني من هول الكارثة. يعني النهار لحقت حتى من المدينة مهم. ولحقت حتى من البحر. كان كاين رياح قويه اللي كانت طايفت في الماء من مكان الى مكان اخر. مهم. يعني التهمت كل شيء، يعني التهمت كل شيء. كان في حتى بيوت، كان في حتى بيوت يعني التهمتها النيران. يعني ربي يستر انه كان في ضحيتين فقط، يعني انه معليش على كل حال ربي يرحمهم، ولكن كانت قادره يعني الحصيله تكون اكثر بهذا بكثير. ما أتمنى يعني أنه اليوم السلطات وحتى يعني المواطنين يعني يتجندوا كما يعني في كل مرة تكون كاينة كارثة طبيعية من أجل مساعدة يعني هؤلاء المتضررين بالحرائق. أنا شفت قوايا، ولكن أعتقد أنه الحرائق مست العديد من ولاية الوطن. من ولايات الوطن، يعني حتى يقوموا بمساعدتهم، لأنه البيوت اللي التهمتها الحرائق ربما فقدوا كل شيء، يعني فقدوا حتى ملابسهم. يعني أنا البارح كنت مع بعض العائلات صورت معهم، مهم. ما عندهمش، يعني بقاو بالملابس اللي كانوا لابسينهم. يعني حقيقة يعني المنظر كان مروع جدا، لدرجة يعني انه حتى الاواني، يعني الاواني الزجاجية والتاع الفخار التهمها النيران. يعني تشوف كيفاش كلش داب، يعني الماء كلات كلش. دونك اتمنى يعني انه السلطات وخاصة المواطنين يعني يتجندوا ويحاولوا يقدموا يد المساعده لهؤلاء العائلات المتضرره في الجبال، يعني اللي كلاتهم النيران، بغض النظر على الثروه الغابيه التي تم فقدانها، بغض نعم. النظر ايضا على الثروه الحيوانيه التي تم فقدانها، لانه النيران التهمت يعني حيوانات يعني كاين العديد من الحيوانات اللي تعيش في الغابه، ويعني هذه في حد ذاتها تعتبر خساره يعني للجزائر. محمد، بما يخص يعني العائلات اللي تضررت بهذه الحرائق، ما هو الحل الذي تقترحه يعني لكل من يريد المساعدة؟ هي البارح عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان في صفحات، وكان في صحفيين ايضا نشطاء يعني جمعويين نشروا نعم. بعض الارقام الهاتفيه تاع المراكز التي يتم استقبال المساعدات يعني في الاماكن المتضرره. ولكن اعتقد انه الحل في انه الجمعيات تتنقل الى اي مكان تاخذ يعني مساعدات. هم بحاجه يعني الى كل شيء. كما البارح كان يحكي لنا واحد تم في قوايا ما عندهمش الحليب، ما عندهمش الماء، ما عندهمش اللباس، ما عندهمش الثياب، ما عندهمش لي كوفرتور. دونك يحتاجوا كلش، يحتاجوا كلش. يعني وكأنه عائلة لا تملك أي شيء. النيران التهمت كل ما تملك. عودة ولات أزيرو يعني كما نقولوا. أزيرو اكزاكتومون. دونك اعتقد انه التنقل يعني الى هناك جمعيات، يعني من المستحسن انهم ينتقلوا الى هناك، يديوا المساعدات، يعني كل واحد ينقل المساعده اللي يقدر ينقلها. نعم. وهناك يعني من بعد يعني الناس اللي يسكنوا في هذاك يسكنوا في هذا الفيلاج هما بعد يعرفوا كيفاش يوجهوا المساعده تاعهم. نعم، شكرا جزيلا محمد على هذه المشاركة. العفو، بارك الله فيك. شكرا لكم، وحد موفق ان شاء الله. إلى اللقاء. قبل ما نروحوا لفاصل موسيقي صغير، حبيت نوجه تعزية لزميلتنا كريمة نكاع اللي فقدت الأم تاعها. ربي يرحمها ويلهم ذويها الصبر. الله يرحمها ان شاء الله والله يصبرهم. نعم، نروحوا قعدوا معنا دايما على 021 78 24 45. إلى عندكم يعني رأي في الموضوع، إلى عندكم ان تيمونياج تحكوه لنا، اتصلوا بنا فيما يخص حرائق الغابات إلى مستكم من بعيد أو من قريب. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعودوا نقولوا بقاو معنا. مازلنا دايما مع أو في بلاتو راديو ام في حصة مرة ساكتين مع موضوع الحرائق، حرائق الغابات اللي مست العديد من ولايات الوطن يومي الجمعة والسبت. معنا يونس سعدي من البويرة. أهلا يونس. السلام عليكم. عليكم السلام. وش راك يونس؟ لا بس الحمد لله، وانتم لا بأس؟ الحمد لله لا بأس لا بأس مع هذه الأخبار السيئة اللي ما حبش تخطينا. يونس قلنا يعني كيف هل عندك شهادات حية؟ اسكو شفت يعني بما انك متواجد في بعض الولايات او في ولاية معنية بالحرائق الغابات، قلنا يونس كيف هي الأجواء؟
يعني الاجواء يعني حتى البارح في الليل كان حريق جديد في بويرة لي اوتور دو ات هلال لا كومين دغبالو. يعني البارح ثاني في الليل قبل البارح الجمعة كانوا نيفو دو حيزر والبارح او نيفو دغبالو. حرائق كاركتير كريمينال يعني ما كان حتى شك يعني. تظن يونس؟ قلت لك يعني هي حرائق اجراميه سون دي كريمينال. كومون وش لو يخليك سي وش لو يخليك متاكد انه هي حرائق اجراميه يونس؟ اولا اليوم يعني الحمايه المدنيه شارجي دو كومونيكاسيون عاشور في لا سانتر واليوم ا كونفيرمي افيك دي مو كلير كو ساجي دي زاكت كريمينال. هذا من جهه اخرى مثلا سكي سي باسي في بجايه نهار السبت الجمعه العشيه 19 ديبار دو فو لا في الليل يعني في نفس الوقت ça ne peut être que criminel avec des températures moins de 25 degrés. Par exemple, Bergina, au niveau de Bijaya, c'est l'auteur, 1200-1300 mètres à peu près, la température moins de 20 degrés. C'est-à-dire, à part le caractère criminel aussi, mais il y avait des vents, il y a beaucoup de vent en ce moment. وخاصة الجفاف لا sécheresse aussi. Mais sous de, c'est-à-dire 18-17 degrés, est-ce que Nat Charles 17 c'est impossible. C'est-à-dire, son travail de... تدخل الإنسان. لا مستحيل لانه 17 ولا 22 موان دو c'est-à-dire قل ما توصلش peut-être parce que les hauteurs de Berdina par exemple في الجايه peut-être c'est 15 degrés في الليل impossible بين 15 و 20 degrés تشعل مع هذه. Ça reste des suppositions, moi, si on n'a pas de preuves. Parce que moi, j'ai parlé à des personnes qui s'y connaissent un peu je sais plus c'est quelle science qui prend en charge. كيفاش يقولوا la science la science تاع الوقت والحال en tout cas. قال لك il y a beaucoup de vent, je sais ça va me revenir inchallah نقول لكم. Même notre boss pense la même chose. Il y a plusieurs vents qui peuvent causer ça. Il y a l'Alizé continentale qui est un vent nord-est qui est très sec qui peut causer beaucoup de feu. Il y a le Sirocco, il y a le Levèche qui est spécifique à l'Algérie. La protection civile aujourd'hui a brisé le silence. Il parle carrément de... le silence a été brisé avant par le Premier ministre, alors qu'il n'avait pas de retour pas de... La première fois, c'est pas la première fois qu'on enregistre ces conditions climatiques. مستحيل. Bon. Dans une région où كما دردينا في الجاية les hauteurs c'est la montagne هذيك عندها 1600 متر باش تشعل تما مستحيل انك هذيك 15 دغري ولا تشعل النار هذيك ما يونس ما عندكش ربما شهادات حية تاع ناس شافوا ربما عمل إجرامي شافوا بالك عملية لإدلاع النيران يونس؟ Bon, des témoignages vivants, non, mais par exemple, fait Arbalo, les gens se sont posé des questions. Qui fasse filer dans les montagnes du Jojora, Charles Nar, avec les températures peut-être de 10 degrés. Les gens se voient, ils n'ont jamais vu ça. Les gens, par exemple, des personnes âgées qui ont vécu 70 ans dans la région, ils n'ont jamais vu ça. En plein mois de novembre, ils charlent في la montagne. خاصة أنه النيران شعلت في ولايات متباعدة يعني عليها يعني ما كانش في مكان واحد وهران بجاية. شوف قلت لك لو كا دو بجاوي لا بروتيكسيون سيفيل au niveau local a recensé simultanément 19 départs de feu dans la même wilaya. En fait, c'est bizarrement et paradoxalement, c'est exactement l'argument que m'a donné les météorologues. C'est parce qu'il s'agit de météorologie. Grâce à Google, le mot exact. Et ils disent que c'est impossible justement qu'il y ait un acte criminel qui soit organisé en simultané de cette manière-là. En fait, ça favorise plutôt la théorie des vents. Non, bon, écoutez, moi... Enfin, je vous dis comme on dit, les 2-3 météorologues à qui j'ai parlé. Le responsable de la direction des forêts, il y a quelques années en arrière, je lui posais clairement la question sur les départs des feux. Oui. Selon leur enquête, 99,99%, pour ne pas dire 100% des départs de feu, c'est le facteur humain est responsable. Voilà.
Mais de quelle manière? Ah, ça peut s'agencer de plusieurs manières. Parce que moi aussi, j'ai fait mon enquête, Younes. Bon, ça, c'est une spécialiste de domaine Oui. Moi, j'ai fait une enquête. J'ai trouvé même un mémoire qui est spécialisé dans ça. Et une enquête qui a été faite sur plusieurs années. Je vais donner la source. Je vais donner. En fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est premièrement, en première place, tu as raison, c'est le facteur humain, mais c'est plutôt la négligence de l'extinction des feux. Mais si, c'est pas la faute. Le facteur humain, il y a un facteur volontaire et involontaire. Il y a sédentaire voilà. et volontaire. Voilà. Maintenant, reste à déterminer. Est-ce qu'il s'agit parce que involontaire ou la volontaire, là, bon, je ne peux pas le dire. Exactement. Si on parle de pyromanie, moi, l'enquête l'Irrita, c'est en troisième lieu. Ça vient après les feux agricoles et après la négligence de l'extinction des feux. L'humain est responsable. Oui. Maintenant, c'est accidentel ou là, c'est volontaire. Là, bon, c'est à l'enquête du déterminisme. Oui. M'avancer sur cette question, mais le facteur humain est le premier responsable. Mais quand on dit Younes, et on va se quitter sur ça, je suis désolé, j'ai pris la parole, Amira. Quand on dit au lendemain des feux que c'est un acte criminel où il n'y a pas de doute là-dessus, c'est pas. Moi, je trouve pas ça tout à fait scientifique comme procédé. Bon, c'est la direction, la protection civile, certainement, ils ont des données, ils ont mené des enquêtes, mais bon. Oui, ok, ça marche. Je sais pas. De toute façon, on a essayé de contacter la protection civile. Ils nous ont passé le service communication qui n'a jamais répondu à nos appels. On voulait avoir des explications, mais c'était des appels en vain. Sur la Chantarois, il y a une explication. Bon, je vais faire les médias publics, on le sait. Il a donné une explication. Il parle directement de caractère criminel, c'est-à-dire le facteur humain volontaire. Est-ce que les médias publics, on les pousse dans le retranchement? C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Parce que d'apprendre une information comme ça et dire OK, moi je sais pas. Shukran Younes, يعطيك الصحة. Merci beaucoup Younes. C'est la source officielle qui est sur le terrain. Bon, oui, je sais que c'est la source officielle, bien sûr, je sais. Il y a Jarrad qui a parlé, on ne peut plus source officielle. Mais on a connu des moments de sécheresse quelques cette année. Oui. On n'a pas eu autant de départs de feu au mois de novembre. Même les incendies, en plein confinement, il y a eu à Tipaza, et le lendemain, c'était source criminelle, directe. Donc je me pose des questions, moi, et c'est mon droit de me poser des questions, sur un sujet aussi important, en fait. Bon, je ne sais pas. Voilà, se poser des questions. C'est pour ça qu'on a fait cette émission. Mais il ne peut pas y avoir un accident le soir. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est dans la salle d'arc à Arbaloum. Ce n'est pas à 22h ou à 21h, il sera un accident. C'est vrai. Qui est là, moi? Je connais le Djibel. Oui. يونس آخر سؤال قبل ما ننهيو الاتصال. بعد سيناريو الفحم وبائع الفحم والنيران اللي كان تجي بسبب هادو مبائعي الفحم، وش راح يكون الهدف في حالة ما كان عمل إجرامي؟ وش راح يكون الهدف وراء هاد الأفعال؟ Bon, après, à la pyromanie, ça se suffit à elle. C'est une maladie qui se suffit à elle-même, en fait. Voilà. Moi, c'est ma lecture, lecture. Moi, je pense que le travail serait pareil, parce que ça coïncidait avec le vent. C'est-à-dire, là, les gens, ceux qui ont fait ça, à la belle ils connaissent la science des vents. À la belle c'est-à-dire, ils ont le bulletin météo. Je pense, c'est ma lecture, parce que faire ce travail, quand même, il faut le préparer. Oui. Il faut le préparer. Il ne s'agit pas d'une personne, un pyromane, un malade mental. يشعل كبريت وخلاص. Même parce qu'on parle de deux wilayas, mais le nombre de départs de feu, c'est des dizaines de départs. Oui. Donc on a affaire à des dizaines de malades, c'est ça? Ils se sont tous appelés. عندهم جمع تعيطوا بيناتهم. Non, mais c'est pas normal, parce qu'il y a des dizaines de départs. On parle de deux wilayas. Simultané, oui. Officiellement, en l'APS, il y a 8 wilayas. Ailleurs, c'est 10 wilayas. Donc déjà... Bon, même Mila, il fait toucher, mais avec
c'est juste un seul départ, je pense. Mais oui, là, les autres, c'est pas un seul départ. Déjà, il y a 19 départs. Je dis pas un seul départ. En tout, c'est 41 départs. Et 41 départs, impossible. On ne peut pas y avoir 41 accidents ou la 41 en même temps, oui. Isolés. Oui. C'est très bizarre. Oui. Oui. شكرا ميرسي بوكو يونس Merci à vous. السلامة. محمد كيساسي كتب لنا un commentaire قال لك salut Hamza, c'est un fait divers, dans quelques jours ils vont oublier, des choses plus graves se sont passées, rien n'a été fait, tout est opaque et à qui profite cela. Exactement, oui. اتصلوا بنا إلا عندكم معلومات ربما إلا عندكم يعني لمستكم النيران يعني في منطقتكم اتصلوا بنا على 021 78 24 45 مازلنا دائما في ما راناش ساكتين نروحوا نسمعوا une petite musique ونعاودوا نولوا بقاو معنا. Hicham Rouabah كتب لنا en commentaire pyromanie synchronisée entre wilayas, c'est un acte criminel, vengeance et méchanceté les animent. Hicham Rouabah aussi يقول لنا sans oublier les soi-disant éleveurs qui brûlent les arbres pour faire les herbes aux moutons et vaches. انتم ثاني تقدروا تشاركوا معنا، اتصلوا بنا على 021 78 24 45 اعطونا آراءكم في أو حول ما يحدث في هذه الأيام. عندنا اتصال من عند صابرينا من العاصمة. أهلا صابرينا. Bonjour Hamza. Il y a un petit retour l'équipe technique. Juste نعم. أهلا صابرينا، مرحبا بك في مرانا ساكتين. Bonjour Amira, bonjour Hamza. Salut Sabrina. Vous avez pu mettre allumer le feu à un moment pareil, c'est très bien. ماشي احنا c'est l'équipe technique. Ah bah bravo à l'équipe. عندك سيمونيد سيمونيد. Peu d'humour, ça fait du bien. Tu es mon ami Facebook donc je connais ton humour Hamza. Merci. Voilà. Merci bien. En fait, ce que je voulais dire, c'est que s'il est trop tôt pour commencer à faire des hypothèses. أنا أول حاجة درتها كي شفت نوضنا الصباح لقينا ديجا سخانة تقتل. أنا تالمو عرقت حسيت روحي بالكورونا. Donc du coup, après je me suis dit attends, il faut un peu faire preuve de logique. On va aller voir Wildfire Map. Wildfire Map, des scientifiques du monde entier ont été réunis à la NASA pour faire ce logiciel très très intéressant sur Maps. Oui. Et qui dans le monde entier, il y a eu des départs de feu et surtout كما يقولوا بالعربية في المنطقة الاستوائية. Ça veut dire que l'Afrique, un peu quelques pays d'Europe, etc. Et que l'Algérie a été touchée, certes, mais a été touchée d'une manière assez légère par rapport aux autres pays africains. Oui. Donc, ça peut être une cause naturelle. Il faut pas aller... La sécheresse peut aussi être la cause des feux de forêt. Aller directement vers la cause criminelle. Et moi, je trouve ça scandaleux que M. Jarrad, Oui, directement, c'est un crime. Vu sa position, 4 heures de temps, il faut le cause criminelle. C'est pas normal, flagrant délit. Non, genre, il faut vraiment être, surtout dans ce genre de situation et dans ce genre de climat, en ce moment, il faut pas lancer l'alerte directement et sachant que la veille, qui donne je n'étais pas au courant du tout, le lendemain, j'ai vu les youtubeurs. Déjà, quelques youtubeurs ont commencé à parler de causes criminelles. Ou دخلوا الماروك, ou دخلوا géostratégie, ou plein de choses. Oh my God. C'est pas le moment. انترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تخلي الناس كل واحد يعني يولوا دي توتولوج يفهموا في كل شيء ويمدوا دي تيوري في كل الميادين للاسف. باسكو الناس تبعهم الانفلونس وي خاصه الناس اللي يتبعوهم بزاف. Voilà, alors que c'est très dangereux. Pour moi, je ne suis pas spécialiste en météorologie ou en climatologie ou en feu ou comment se font les départs de feu. خلي العباد تخدم خدمتها une semaine ou deux وتخرج لنا des trucs logiques avec des preuves. Si c'est criminel, نعاقبوا اللي داروها. Si c'est pas criminel, on explique ou on fait des préventions. قال باللي واش صرا, c'est quoi la cause et pour éviter. Pallier à cette cause les années à venir ou là. En tout cas, ce que je voudrais dire, parce que pour moi, on a trouvé des hypothèses où c'est pas le moment. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont été touchés. Et il y a Radio IM, il y a eu des voix qui disaient
ما ملاقين والو جا واش يلبسوا ولادهم يا اخي حمزه هكذا. Oui, c'est ce que disait Lamine Marnine tout à l'heure. Voilà, donc Anna, j'aimerais bien qu'on ait un contact, si vous pouvez tout au niveau de Radio M, genre un contact, vous publiez sur votre page ou là, on peut donner nos dons. Oui. C'est une excellente idée. C'est un peu le but de cet épisode aujourd'hui, c'est un peu de parler s'il y a des donner la voix s'il y a des associations ou il y a des gens qui veulent aider et mettre des contacts s'il y en a. Voilà, on veut aider. Donc, est-ce que nous allons direct ici ou à l'aveuglette ou là, est-ce que c'est une idée, il y a quelqu'un qui récolte les dons? Ça, je ne sais pas. Donc, à vous de mettre un numéro ou là un truc ou là un contact si on peut donner. Très bien. Mais encore une fois, actuellement sur Radio M, pas la peine de se précipiter vers des hypothèses complotistes. On se calme, c'est un feu de forêt. Dans plusieurs wilayas, certes, à contrôler simultanément, mais d'après quelques dires, il y a des gens qui étaient sur place, même simultanément, toute une nuit. Et voilà, et il y a eu, il y a eu plusieurs incendies dans le monde entier. Donc, et puis, bon, parlons bien, je vois le but. Non, en fait, ce qui dérange en fait le plus, c'est dans ces explications-là, c'est qu'on est encore et toujours dans la gestion sécuritaire, quoi. On est dans le contrôle, on veut tout de suite donner des explications pour ne pas en fait sortir du contrôle. Et voilà, il y en a marre de ça. À un moment donné, il faut qu'on fasse face redondance à la vérité, quoi, à notre propre vérité si on veut avancer. Trouver des solutions, surtout, dans les deux cas. Il faut pas. نقعدوا نكذبوا على روحنا ما نروحوا حتى البلاصه. Bien sûr. نكذبوا على روحنا alors que c'est des feux. على كبدي اون شحال كاين le nombre de feux de forêt par jour. العجب. En fait, j'ai une Aux mauvaise nouvelle. États-Unis également, oui. J'ai une mauvaise nouvelle. Confinement de 20h à 5h du matin, Premier ministère. Mais pour nous la C'est France. pas une mauvaise nouvelle, hein, ça change un peu rien. C'est quand même. Dans le sens où il faut pas vraiment alarmer les gens et surtout les événements ne doivent pas couvrir l'essentiel. On a des problèmes plus graves. Par exemple, est-ce que ça va, il va bien? Oui. Oui. Voilà, ça c'est réellement un problème. Il va bien. Mais les feux de forêt, ils ont été blessés et tout. Et on est là pour aider les gens. Les Algériens, on est solidaires. C'est une qualité. C'est vrai. On est solidaires, on peut rebâtir, on peut aider les gens. On est vraiment solidaires. Et je l'ai vu pour le corona, je l'ai vu pour les inondations à Babloued, et je le revois maintenant pour les feux de forêt. Il y a plein de gens qui veulent aider, ils veulent juste un numéro. Mais, et puis, la protection civile qui sont vraiment mal formés, mal équipés pour gérer ça, j'espère qu'ils vont revoir la formation des gens, ils vont revoir l'équipement parce qu'on a de la forêt, donc du coup, on doit faire face aux problèmes liés à la forêt. Mais, pour moi, c'est pas où je كون شعل les feux واليد الخارجيه والداخليه c'est وين رانا رايحين واش نقدروا نديروا pour éviter les feux de forêt dans le futur. واش راه الرايس يا خو واش راه الرايس باسكو الكورونا راهو غلق كاع لي زوبيتو سون ساتوري واش راه يجي اذا بيان مرحبا به يعاود يولي يجي ياخذ دي ديسيزيون اذا ماهوش مليح وين رانا رايحين. نقولوا واش لازم نديروا. C'est ce que j'avais à dire. Merci Sabrina. Encore une fois, merci beaucoup pour Radio M. Vous êtes tout le temps là pour nous. Vous êtes tout le temps là pour dire les choses qu'on n'entend pas ailleurs. Et on vous encourage à 1000%. Merci Sabrina. Merci beaucoup Sabrina. Shukran jazilan. Journée, gros bisous à vous tous. Salut. Slama. Lies Youssef, donc il y aurait une coordination nationale des pyromènes qui aurait entrepris tout ça en parlant de pyromanie. مازالنا دائما على ما راناش ساكتين على حرائق يا ناس الحجر الصحي من 8 ل 5 صاشوك بيرسون. هبطنا من الوزارة 11 ل الأولى 8. الحجر الصحي من 8 ليلا إلى 5 صباحا. الوزارة الأولى توجور تمديد إجراءات الحجر الصحي المعمول به لمدة 15 يوم إضافة ولايات جديدة إلى قائمة الولايات المعنية بالحجر. الولايات الجديدة هي أضرار قالما إليزي تندوف تسمسيلت الواد خنشلاتي بازا وعين تيموجن. بروك على الكاميرا. إلى لازم حجر صحي باش نقلصوا ولا on contrôle l'épidémie وعلاش لا il faut pas être contre الحجر الصحي وبلا حجر صحي لازم تاخذوا دائما احتياطاتكم لأنه راكو شفتوا نظن les chiffres. Je vais être franchement. Oui.
نديروا الحجر الصحي اوكي جو suis pas contre وكنت مع الحجر الصحي من بكري وفي الديبي وعلى البكري tu vois ce que je veux dire ماشي نستناو 6 شهور باش نديروا حجر صحي مي دير حجر صحي en même temps bon je vais parler d'un truc dangereux tu fais انتخابات en plein genre deuxième vague de Covid-19 après تفتح الجوامع بالجمعة je sais pas en fait genre c'est un peu contradictoire je suis ni contre je suis pour salat bien sûr في الجامع تاع الجامعة ou je suis pour que la politique يعني suive son cours mais voilà quoi on est en plein Covid. عندنا يتسأل الو اهلا محمد من العاصمة. واش راكم لاباس؟ الحمد لله وانت محمد؟ طب والله الناس راك حزين محمد لا حزين ولا نعم راك مريض ولا حزين محمد؟ ولا تاعك تودع ولا كاش يصبر؟ تقدر في زوج كاع وي تقدر تقول في زوج نتمناو لك الشفاء محمد قبل ما نبداو في حديثنا. سي با ميشو برك لا مونوتوني شويه مي ان شاء الله سا باسو ان شاء الله محمد. محمد تبعت واش صرا في الويكاند هذا؟ تبعت لي فوت فوري؟ بيان سور يا خو راهم ديريكت مزيان كاين لي ريزو سوسيو وي سيما كي تعرفي يقول لك لي ريزو سوسيو ماشي مليح يقول لك لي ريزو سوسيو وكماكش لي ريزو سوسيو تو فا بيان بارتو تو لو طون في الجزائر كيفاه؟ قلت لك كماكش لي ريزو سوسيو تو فا بيان بارتو تو لو طون في الجزائر صح ماشي تو فا بيان تما لي جون يبون سوفير كومام كيفاش يزون كوفر كاين دي جون مساكنين اكسبيريمونتي يزون كوفر داك لا كاتاستروف او كور دو انا شفت في الانترنت واش صرا في لا كاليفورني لا فوا باسي سي دي جون كي اون ايتي انسيكلي او ميليو دو فو وحنا دوكا سي لا ميم شوز. انا حاجه اللي كيمفي مال حاجه اللي نتمنى انا في لا بريفونسيون على كل حال فهمت انا لي بومبي هادو شادين المونوبول تاع لا بريفونسيون وحدهم العالم كاع الى ايدوكي الى فورمي سون بوبل à devenir un pompier volontaire كاع اللي فوق. pour donner un exemple محمد في بعض الدول المتقدمة الأوروبية كاين chaque entreprise يعني ولا chaque entreprise chaque organisme عندهم une formation d'incendie كل عام يعني يعلموا surtout les responsables ماشي كل العمال les responsables كيفاش يعني يطفيو الحرائق ويديروا une formation d'une journée يعني complète. وعلى بالك شاك هادو لي كومون ابل هذوك لي زافيون سي لي درومادير ولا كيفاش هيكونهم هذوك لي زافيون هذوك je sais pas personnellement je sais pas لي زافيون هذوك on va les appeler dromadaires ça sonne bien je sais pas c'est pas le dromadaire هذاك ولا سامحوا لنا بدات تلفلي شويه l'image est passée المهم المشاركه مليح هذه المهم المشاركه les avions qui sont faits pour éteindre les الدراهم هذوما واش الدراهم هذوما ما قدرناش نشرو on pouvait pas acheter des avions avec des canonnières هذوك لي كانودير هذوك ها on peut pas les acheter parce que على بالك les incendies de forêt c'est un travail qui se fait par la hauteur hein c'est pas un travail qui se fait bon il faut faire du travail انا قلت كراني dans la prévention il faut creuser il faut arrêter il faut brûler puis tout ça. قال لك et penser à reboiser surtout oui pardon سامحوا لي complètement déconnecté قال لك وما نقولش شكون قال لك هذوك الطيارات تشوفهم في النشره تاع 8 هذا ما كان يعني. واحد من الفريق التقني من لا دريم تيم اللي قالها فوالا سي في سي دي انا مرت انايا وكيفاش ودوكا كومون سا سباس دوكا تما سي انتوما على حساب لو طرافاي على بالي تاع حمزه تيان طرافاي ما شاء الله لانفستيغاسيون اسكو سي ان تروك بريميديتي سي ان تروك موا شخصيا انايا تقصي في انا شخصيا جو بونس با كو سا سوا بريميديتي جو بونس كو سي ناتورال يعني هضرت مع دو ميتيورولوج البارح قنعوني بليك سيتي فوالا افيك يسموا لي ميم لي فون فات كان محمد لو كان يشاركوا معنا هاد لي دو زيكسبير اللي هدرت معاهم يقولوا لنا اون ديريكت يفهموا الناس ربما يفهموا الناس سي ان بو لو رول اوسي الا ماشي كومونيك با افيك لو بوبل اي alors ils vont juste communiquer ما حاش يمدوا ولا اخبار ولا اسرار. Quand tu as un premier ministre qui te dit c'est de source criminelle لا شك في ذلك on va dire un spécialiste qui travaille je sais pas ما نقولش وين حيخدم يقول ouais voilà mon avis d'expert dit le contraire de ce que dit c'est pas ça peut pas tu voilà باينه علاج
On connaît tous l'histoire. C'est ça, il faut en conflit. Si va contredire la thèse, parce que les gens, gars, ils sont persuadés que c'est criminel à la Kulihal. Même les experts, je ne sais pas combien ils sont de dire que c'est un truc naturel, mais là, je pense que même s'il est naturel, il est causé par l'être humain. Enfin, parce que si vous vous rappelez, avant l'incendie, il y avait un climat vraiment le climat, mais on le sentait, c'était un climat anormal. Je ne sais pas si vous avez cette impression. Depuis quelques semaines, la température est عالية pour... Voilà ce que je voulais dire. Oui. Mais il y avait toujours ce climat lourd, ce climat... Oui. Ce climat-là. Je crois comme... je me rappelle... je cherche les mots, je trouve pas, mais الله يرحم الشاهد على كل حال الله يرحمه في رحمة الله. غدا برقع نعم. الله يرحمه. الله يرحم ساكن كانا هذوما والله مام عرفتك مع الولد بار داك سوني ان بو مونوتون باسكو فريمون بوكو ساكن الناس اللي بالكوفيد كاع اللي توفاو. Oui, franchement. Et ils sont de plus en plus nombreux et franchement, les gens, j'adresse un message, il faut faire très très attention. ومع الوالدين تاعنا انا un ami à moi il a perdu son père avant-hier. Genre 48 heures mat. En fait ça rigole plus là. Ça rigole plus. عندي deux membres de la famille, عندي إما الله يطول عمرها. وعندي اختي انا malade. Il faut faire très attention. Les gens, على كل حال je les en veux pas على كل حال parce que احنا عندنا منظومة طبية صحيحة ونديروا فيهاش. السلام عليكم. عليكم السلام محمد. En parlant de confinement et de Covid-19, et la rétro, un confinement ne peut être la solution s'il n'est pas appliqué partout dans le monde en même temps et de la même manière pour au moins 3 mois. Chaque pays fait un confinement à sa manière en oubliant que c'est mondial et qu'on est tous reliés. Anna, le sondage du jour, Anis Hamdachilou, pensez-vous que les incendies soient le fait de pyromanes, premièrement, d'accidents, deuxièmement, le résultat d'un plan contre l'Algérie, troisièmement, et en dernier lieu, je n'en sais trop rien. Comme troisième position. Donc vous votez quatrième position pardon. Proposition, vous votez تحت le live تاع فيسبوك. نعطيو لكم الرأي السائد quelques minutes قبل نهاية عدد اليوم. نروحوا لفاصل أو خلاص الجزء الأول لعدد اليوم. نروحوا لفاصل صغير ونعاودوا نقول لكم دايما مع أنيس حمزة شلوش. بقاو معنا. Amis auditeurs de Radio 1, on est de retour avec vous en compagnie de Amira Boudjma, en votre compagnie sur le 021 78 24 45, à travers aussi notre live Facebook pour discuter de la question des feux de forêt qui se sont déroulés le soir du vendredi ce week-end, donc le 6 novembre. Les incendies ont provoqué malheureusement la mort de 2 personnes à Tipaza. Les 2 hommes s'étaient retrouvés encerclés par les flammes alors qu'ils se trouvaient dans un poulailler. Selon la direction générale de la protection civile, le lendemain matin, les incendies n'étaient toujours pas maîtrisés à cause des vents violents. Au total, rien que là, dans la wilaya de Tipaza, 53 pompiers et 16 camions ont été dépêchés du centre à Alger pour prêter main forte aux collègues de Tipaza. Rien que l'été 2020, la wilaya de Tipaza a enregistré des pertes de quelques 900 hectares de végétation. Donc l'effet Hadouma Kano Sarav, plusieurs wilayas du pays, comme on le sait tous, Tipaza, Sidi Bel Abbas, Waharan, Blida, Relizan, Shlef, Telemsan, Saïda, Béjaïa et Bouira. Au total, c'était pas moins de 41 feux de forêt qui ont été enregistrés donc dans la journée au soir du vendredi 6 novembre. La wilaya de Telemsan a enregistré le plus grand nombre de foyers d'incendie, 15 au total, qui ont été maîtrisés, suivi de Belida avec 9 foyers, dont 8 maîtrisés le lendemain, au lendemain, 8 étaient déjà maîtrisés, ainsi que Sidi Bel Abbas avec 6 foyers, tous maîtrisés. La wilaya de Wahran a enregistré 4 foyers, Ain Temouchent 2 foyers maîtrisés.
puis la wilaya de Tipaza et Mostaganem qui ont également enregistré respectivement un foyer chacun. عندنا مكالمة هاتفية؟ من ومن أين؟ معنا عمر من تيزي وزو. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك عمر. صافا عمر؟ لا بأس الحمد لله. تباركم الله. صافا الحمد لله. عمر اسكو كان عندك انت اون فيزيون ولا نظره على الحرائق هذه مباشره في كو فوالا تيزي وزو ا سوفير دو سي انسوندي لا اسكو انت شفت حاجه ولا سمعت حاجه؟ حقيقة ما كابيلي كما على بالكم كاع شاك براتيكمون شاك كي يجي الصيف يعني حنايا نعانيو بزاف من هذا الظاهرة هذه. تما موالفين انتم في الصيف يعني كاين حرائق بزاف. سورتو في الصيف هذا الايامات هذا هو الحمد لله لحد الان ما كانش يعني ما كانش الحرائق كما تيبازا وتلمسان والقليعة وكامل بصح في الصيف حنا نعانيو كثير من هذا الظاهرة هذه. واش اسكو المؤلفين تفهموا علاش كاين هاد الحرائق ولا على بالكم وعلاش يعني سي لي فون؟ والله كل واحد واش راه يقول على بالك كيفاش تكون لي سبيكولاسيون هذا سي نورمال باسكو كي ما تكونش رد الفعل من طرف السلطات باغ اكزومبل ما يمدوش بليس دو بريسيزيون ما يمدوش على بالك والله ما واحد يقول لك هما اللي نوضوها واحد يقول لك يشوف بلي زافيون يرميو لي برودوي ومن بعد تشعل النار هذا ومن بعد الاخر يقول لك كاين بزاف واسمو الزباله حاشاكم كامل هادو دونك والله ما عرفنا والو واليوم رانا نسمعوا في الوزير راه يقول ولاو ثاني هذاك الديسكور ثاني تاع الايادي الخارجيه على بالك حنا ماذا بينا نعرفوا اليوم اذا كان هذه الجزائر الجديده يعني حبينا نعرفوا شكون هذو الايادي الخارجيه هذو لازم يقولوا لنا شكون هذو الايادي الخارجيه ولازم والله انسان كما يقولوا لي يعجز اللسان عن التعبير. حتى الشعب الجزائري يعني من حقه يعرف ويفهم ما هو وراء هذه الاحداث. صاحبتي والله غير انا شفت هذو لي زيماج هذو شفتهم في لي ريزو سوسيو والله العظيم غير تقطع قلبي يتقطع راهم خاوتين واش بيك. صح والله العظيم غير كارثه كبيره. وكي يكون يعني عندك اشاك فوا اسمح لي خويا اسمع صار كوارث هذو اشاك فوا نقول لك نديروا اونكيت فتح تحقيق ما كان لا تفتح ما كان والو ما كان والله العظيم حنا خرجنا وعلاش خرجنا نهار في الدوسيفري وعلاش من بين الاسباب هذو هما اللي بوساو الناس يخرجوا واليوم راه يقول لك كاين الكوفيد وكاين هذه الحالات تاع النيران هذو خوتنا مساكن والله العظيم الدمعة راهي تطيح لي والله. صح يعني كي المشكل انه المشكل مع ايادي خارجيه وما يقولوا لنا ما يعطوناش تفاصيل كي يكون عندك عدو لا يرى ولا يسمع يعني ما تقدرش تقتله ان صح التعبير يعني حيقعد لك دائما هنا حيقعد يقول انا راني نشوف لي السوشيال كما راكم قاعد تشوفوا وعندهم الحق يقولوا عندهم الحق يقولوا بالك هما بالك كل واحد واش راه يقول كل واحد واش راهم هما اللي يفتحوا الباب لهذه التاويلات هذه. نعم لازم يديروا حنا الرئيس تاعنا الرئيس تاعهم على كل حال انا ما نعترفش به كما الحركيين كامل بصح لازم يقولوا لنا واش راهي حالته يدرى مات يدرى عايش يدرى راه بخير يدرى ما كاينش والو ما كان لا كومونيكاسيون هذه ممكن كومونيكاسيون هذا بروبليم كبير يا صاحبي. C'est l'un des problèmes les plus sérieux de notre pays يعني يعني السعودية عطات الانفورماسيون على السعودية يعني مدت انفورماسيون اوفيسيال على الرئيس تبون باللي كان مريض قبل الجزائر يعني هل هذا امر يعقل؟ مدونا الانفورماسيون اون سيمان قال لك باللي نستناو هذو لي تلفزيون اترونجير باش نعرفوا واش راه في بلادنا. Alors تبون راح mercredi le 28 راح للالمان وavant ça il était pendant 3 jours في النعجة on savait qu'il allait le Covid يعني 10 ايام من بعد باش قال احنا كنا كامل على بالنا 10 ايام باش كومونيكاو يعني اسكو سي با نورمال ما تخرج عليهم ني علينا يعني ني على حتى واحد. il faut qu'on se parle. اسمع واش راهم يتوزوا في الداخل على بالك والله العظيم غتاكل تخبط راسك في الحيط ولا ما على بالك والله العظيم راني زعفان وراني تريست مومنت.
Comme nous tous, mon ami Omar. Merci beaucoup pour l'appel, Omar. سمح تفضل. لا ما سمعتوا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرحمها معكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة Omar. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après. مرحبا بكم من جديد في استوديو راديو ام استوديو تاعكم تاع مرانا ساكتين 021 78 24 45 للحديث وللحديث بقيه عن النيران التي تلتهم غاباتنا او غاباتنا. يعني ce qu'il faut savoir sur le problème des feux de forêt en Algérie, c'est que احنا ما عندناش ما ينوضوش بزاف النيران يعني في الغابات تاعنا en comparaison avec d'autres pays de l'Afrique ou là de l'Europe ou là du bassin méditerranéen. Le problème c'est que l'Algérie ما فيهاش بزاف غابات en fait. Il faut savoir que l'Algérie ne possède que 4,1 millions d'hectares de forêt, soit un taux de boisement de 1,76%. Ce qui est très très faible. Donc du coup كي كنا un incendie يعني عندنا مشكل كبير تاع التشجير في عندنا مشكل كبير تاع التشجير كي يكون ان انسوندي عنده يعني تعقيبات يعني وخيمه على المناخ وعلى l'écologie. C'est plutôt ça le problème. Mais en 1980 entre 1985 et 2010, à titre d'exemple, l'Algérie a enregistré 42 555 feux qui ont parcouru une superficie de 910 640 hectares, pardon, ce qui est important. وعندنا المنحنى هذايا تاع les grands incendies en Algérie. دوك نقول نعطي كامل لي سورس اللي جبتهم منهم. Une histoire ancienne. يعني oui, Amira. Hicham Rouabaha, si on fait une enquête sur le rapport du citoyen avec les arbres, vous serez étonnés. Hassan Tizi من جهته ويقول خوتي راني مديت حل للوقاية من النيران. بزاف شباب اتصل بينا حسن تيزي شارك معنا الحل تاعك لما لا على 021 78 24 45. كاين غير أميرة بوجمعلي تقطعني في اون بلان منحنى اللي باش تقرا لي كومونتير باش ما يهربوليش لي كومونتير باش نخليو الناس يشاركوا معنا. سي با غراف. دونك كيما كنا نهضروا على المنحنى هذاك علاج الاستعمار ولا غراس الاستعمار je sais pas peut-être يتيريو عليا في les commentaires. On a une traçabilité quant aux incendies aux feux de forêt en Algérie. L'Algérie est l'un des rares pays possédant des statistiques justement sur les feux de forêt sur une période de plus d'un siècle. Donc نشوفوا la figure 1, la figure numéro 1, évolution annuelle de la superficie parcourue par le feu en Algérie. Et j'arrive pas à rouler les R comme Bouteflika. On peut regarder des pics, il y a tout le temps, il y a eu de façon assez fréquente des feux en Algérie. 1980, il y a des pics 92, il y a 1904 aussi à titre d'exemple, plutôt 1800, 1800 là, il y a des pics en 1956, pardon, je perds ma voix. Donc voilà, c'est une histoire ancienne. On va dire عندنا مكالمة هاتفية. مازال ما عندناش مكالمة هاتفية. Je peux poursuivre. Bon, la source c'est un site qui s'appelle Open Edition Journals. C'est en fait un recueil de plein de travaux qui ont été faits sur plusieurs sujets, plusieurs topics. L'un de ces topics c'était justement les feux de forêt en Algérie. نعاودو نقولوا الحديث على هاد la source qui est géniale que vous pouvez tous retrouver sur le site justement Open Edition Journals. معنا مكالمة هاتفية فلا من فرنسا. الو بونجور الو الو. مساء النور عليكم كامل. مساء النور للشعب الجزائري. مساء الانوار فلا. يسلمك. كيف الحال؟ Bon, le sujet donc على les feux vraiment c'est une calamité. انا تبعت ان لايف واحد اللي كان اون ديريكت من تيبازا. vraiment c'était un film d'horreur على كل حال. Oui, il y avait des images dignes de l'apocalypse. مي انا وليت نبكي ما نكذبش عليك. ولادي نخلعوا جاو داروا بيا قالوا لي كاسكو تاع ماما. سيتي اوريبل. مانيش عارفه ولا هذاك السيد قدروا يسلكوه ولا لا. d'ailleurs en fait il y a eu que deux victimes يعني كانوا dans un poulailler, donc je pense pas que ça soit la même personne. بون ان توكا نترحموا على كامل امواتنا، الناس كامل اللي ماتوا اللي سمعنا بهم سورتو سيت سيمين. عمي بورغار الله يرحمه. الله يرحمه. وي عليه. Donc concernant les feux, le déclenchement des feux هكذايا en même temps et autant de feux,
pour moi, c'est digne d'un film hollywoodien pour la science-fiction. Oui. Donc, il y a des spécialistes que ça peut arriver parce que 1 plus 1 égale à 2. Autant de lieux et en même temps يا خويا العقل ما يقدرش يتقبلها. 1 plus 1 égale 11 nous le gars Van Damme. Voilà, c'est pas possible. وكي السيده من قبل جات معكم قالت لكم انا نتسناو ان شاء الله يكونوا دي زونكيت اكسيتيرا ورانا في الجزائر واش نتسناو لي زونكيت من كي نبداو نديروا ان ايتا دي ليو دي زونكيت وراي لونكيت تاع بوديات الله يرحمه راي لونكيت تاع لافيون ميليتير اللي طاح وقال لك رانا نديروا في لونكيت بور سافوار كيل سون لي كوز تاع l'avion qui est tombé وراه لونكيت تاع غير ريسامون تاع الماء اللي تقطع في العيد ونقص يكتبون هو le manque de liquidité également. نديروا les enquêtes. J'exige une enquête pour savoir pourquoi l'eau a été coupée le jour de l'Aïd. وراهم هاد لي زونكيت كاع باش نزيد اليوم نهضروا ونقولوا رانا في بلاد وين ينداروا فيها لي زونكيت. ما كانش les enquêtes. Les enquêtes, elles se feront quand on aura une nouvelle république, un état de droit, un état de loi où la loi sera au-dessus de chacun de nous. Comme il y aura des enquêtes avec des personnes habilitées pour ça, des personnes qui ont les compétences, d'accord? On n'a que le résultat d'un travail qui m'écoule qui يعني سوء التسيير السياسة متعفنة. On n'en peut plus. L'Algérien n'en peut plus. L'Algérien est en train de mourir aujourd'hui à petit feu. Il est en train de se voir mourir. Et ils veulent nous mettre dans la tête qu'il faut accepter cette mort lente. Oui. Voilà وين لحقنا اليوم مع نظام اللي راهو مبوشي ودنيه وحاب يكمل يعيش في بلد وين الشعب هذايا اللي ما نقولش الشعب ديالو الشعب il ne veut plus de lui. الشعب هذا تحرر مونتالمون فكريا خلاص راهو يا ان divorce total avec ce régime et le régime il veut quand même rester. Donc tant ما راحش هذا الريجيم هذا ما يهضروا لي ني على انكيت ما يهضروليش على دي بروجي يخرج لي شبه وزير مانيش عارفه واش يحكي لي ويجيبوا لي ميديا يصوروا فيه كي يدير مقبره يحل مقبره ولا سي ان ايفينمون tellement important مقبره يروحوا يجيبوا لك لي ميديا وراح يدشم لك مقبره ولا كيما فعلنا با لو والي تاعنا با ان ريسبونسابل دو لا بوليس ان ريسبونسابل de l'armée carrément plus d'autres protocoles مدوا دي كارطابل هكا مساكن واحد الاطفال معوزين يعني وتصوروا معاهم حطوهم في لي ريزو اوفيسيال de la wilaya de j'étais choqué يعني on est arrivé aujourd'hui يعني ماشي ils ont fait de l'Algérie aujourd'hui politiquement c'est devenu un carnaval. C'est tellement malheureux. Je pleure notre Algérie. Je la pleure. Il a ناس واحد الشعوب واحده اخرى تبكي على بلادها دموع حنا لازم نبكوا الدم من عينينا يخرج لنا على هاد الجزائر واش دايرين بها. On est à un point où dire la vérité c'est équivaut à faire du militantisme يعني aux yeux de certains. كي تقول انا كاين يقول لي ouais toi tu fais du militantisme alors que pas du tout je me considère pas du tout comme militant يعني je dis juste la vérité ولا عندك الدم الجزائري يجري فيك. T'as pas besoin d'avoir cette étiquette de militantisme. Non, mais c'est grave en fait. La norme c'est de se taire. Et quand on ne se tait pas, on dit juste la vérité, ce qu'on regarde d'une observation. Bah du coup on dit que c'est du militantisme. En fait, c'est un indicateur de how bad we are. Ah oui, mais شوف اليوم حنايا ça fait quelques années de cela كنت كي نقصر avec des jeunes etc. يقولوا لي احنا on n'est pas intéressé par la politique وهكذا. اليوم رانا فتنا الديفورس رانا راهم deux ennemis qui habitent l'Algérie le peuple et ce régime dictatorial. يعني واحد فيهم لازم يروح الشعب ما يقدرش يروح من هذاك التراب هذاك ما يقدرش يروح. دونك هذا لو ريجيم لازم يفهم. Non déplace à Sidi Ali Khaldi. Notre ministre de la Jeunesse. J'ai dit non déplace à monsieur Sidi Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports. Les Habna Rohouka. Mais هذاك c'est. Chauffe dans un pays digne normalement dès qu'il y a une dérive comme ça
نورمالمون هذاك السيد ما نقولش عليه ميم با وزير هذاك السيد وحده نو سولمون يبريزونت دي زيكسكوز اي il démissionne. حنا يزيدوا يكملوا لك اللعبه يجيبوها لك يحوسوا يفهموا الناس كي شغل. Il a présenté des excuses hein. Mais bon je préfère pas qu'on présente des excuses يعني pour moi. لا كي ديميسيون لي زيكسكوز اون لي زاكسبت بلو. شتي دي بلي قلت لك رانا الشعب الجزائري رانا سكنا لا بيريود دو ديفورس خلاص رانا لحقنا وين سي انمي سي بلو ديفورس دونك ما عندي ما نسمح له ولا خلاص رانا مقرعين منهم الزوالي راهو يموت الحوت وياكل فيه يا خويا الحوت وياكل فيه. On va se quitter sur ça Fella, je pense que ça résume tout. Merci beaucoup. Voilà, alors juste pour c'est moi qui vous ai écrit tout à l'heure allez le confinement. Oui. Je pense que les responsables de tous les États au monde n'ont pas compris que le confinement là نديرو فيه في كل بلاد هاي في الجزائر من حاجه هاي من il faut qu'on fasse tous en même temps le même confinement dans le monde entier. Ça va être dur pendant peut-être 3 mois. واحد ما يخرج من هذيك البلاد peut-être que les ressortissants enfin pour les rapatriements et sous des conditions monstres باش نقدروا on peut gérer ce virus. Aujourd'hui دير لي confinement في الجزائر وهيا نقولوا لحقنا à des résultats positifs c'est bien. ومن بعدها غير نعاودوا نحلوا الحدود يجونا ناس واحد اخرين rebelote. Donc ça ne sert à rien. Un confinement mondial et en même temps c'est pas كل بلاد واش دير لي فيه. انا مازال ما فهمتش هاد كيش يعيطوا لها منظمه تاع الصحه العالميه كيفاش تخلي الحاله هكذايا كل بلاد دير واش يقول لها راسها. سي با نورمال. فوالا هاي لا خويا ميرسي بوكو دو ماغ écouté. Merci pour votre radio. يعطيكم الصحه. شكرا فلا شكرا. منظمه الصحه العالميه نشوف انه فقدت المصداقيه تاعها يعني عندها شهور ملي فقدت المصداقيه تاعها ما تقدرش يعني تمد حلول ولا تقترح. Déjà rien que l'histoire avec si je me rappelle bien l'étude Lancet avec celle qui a annulé le protocole Raoult. Oui. Finalement c'était du bullshit quoi tu vois. Et du coup ما عاودوش récupérer le protocole Raoult ou ça choque personne. عندهم بزاف سقطات ماشي غير في قضيه سقطات بزاف. نقدروا نديروا عليها ان ايبيزود اونتي غير على الغلطات تاع الوامس. يا ولي زيبيزود كاين. نذكر انه في الولايات المتحده الامريكيه في عهد دونالد ترامب يعني سحبت التمويل لمنظمه الصحه العالميه. il va nous manquer ce Donald Trump. Qu'est-ce que j'allais tweet تاع دونالد ترامب اللي حنتوحشوهم بلوتو. Qu'est-ce que j'allais dire un truc ولا نسيت. نسيت. بريزونطاتور اون ديريكت يقول لك واش كنت حنقول نسيت عادي. ولا نورمال راني افيك ولا انا مع حبابنا وحباباتنا كوم ديري الشاعره المشهوره اي فوالا سي او مود كول كوا راديو ام سي كونو سي اون اي كول. نفكركم برك بلي ان سونداج تحت لو لايف تاع اليوم فو فوتي تحت لو سونداج قبل ما نحبسوا لي ريزولتا. لا غيال حتهبل احنا واش نديروا قول لي يا سيدي امرا نطبق بوز. Amis auditeurs de Radio M de Marana Sektim, welcome back to the X-Files. Je vous présente Scully, je suis Mulder. On est à la recherche de la vérité qui se trouve toujours ailleurs, surtout en Algérie. Elle est tout le temps ailleurs. معنا مكالمة هاتفية أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشراكم صافا نعم. معنا رحيم من البليدة ولا غلا بس رحيم وانت يا والله طري بيان الحمد لله. حمزه صافا سوبر خويا. رحيم ماشي اللي جلس معنا في موضوع لا ديال فوالا جاني فالا ماركون ديالني بصح معليش عقلت الصوت. ايماجيني بو تشاكم سيدي سرحان وانت نسيبه بون اونتر بارونتيز يعني نقصر. سي لو سيت اديال سا سيدي سرحان ما يلحقوش لي بومبشي. خاطر قلت اخا سا ما فالو بوكو دو ان سيدي سرحان فرانشمون كاش نهار نجي نطوف على سيدي سرحان. استغفر الله باسكو غلط قلت سيدي سراي يجي في اون فوا في لا سبيسيال اديال وطاحوا عليك لي سوسكريبتور اديال. طاحوا عليا كاع لي سوسكريبتور. شحال كاين سوسكريبتور في سيدي ولوفات فكك تعريف بابا هذا بالك بون نقول لهم خطأ من الدفاع راحين. وي خلاص قلنا لهم ديجا. يا بيان صافا خو كيفاش؟ والله طيب بيان الحمد لله. كاش ما شفت شويه دي زيماج ابوكاليبتيك تاع النيران؟
Bon, on dira que là, on n'a pas vu parce que c'était en hauteur, là, concernant Blida. بصح تشوفها يعني ما سيدي صراحة. Oui, on a vu quelques... Bon, تشوف de loin. تشوف. تشوف, parce que les chefs sur les réseaux sociaux, on est sorti pour jeter un coup d'œil. On a vu qu'il y avait... تفضل. On a vu que, bon, du moment qu'on est au centre-ville, on a fait ce climat sur le lac Amin concernant le côté de Tipaza. Mais on a vu de loin qu'il y avait quelque chose. Donc, l'émission, on n'arrête pas de se focaliser sur le fait que ça soit un acte criminel ou naturel. Bon, parce que la différence entre les deux, je ne la vois pas du moment qu'il y a des rescapés, qu'il y a des décès. Au lieu de parler vraiment de la cause, bon, on demande à savoir c'est quoi la vérité, oui. Mais moi, à mon avis, il faut chercher à trouver des moyens de lutter contre ça. C'est pas rien que c'est quoi. Elle est où la cause c'est quoi. Oui. Donc il faut chercher un moyen, je ne sais pas. Par exemple, c'est de former les gens qui sont dans de telles régions, qui sont à proximité des zones forestières et tout ça, à former des gens pour intervenir en premier avant qu'on attend le support d'autres unités, d'autres wilayas. Il faut que les gens agissent, il faut qu'on mette à leur disposition certaines formations, il faut qu'on mette à leur disposition certains matériels pour lutter contre ça. Justement, كاين واحد شيطان قرين لي او يسقسي فيا قال لك كاش ما شفت الطيارات يطفوا في النار طيارات هليكوبتر. Vous parlez des avions trackers, on les appelle. Ok, d'accord, merci pour l'information. Voici la réponse de Mohamed اللي كان يحوس على اسم طيارات هادو. ماشي لي درومادير اللي كندير. هو اللي قال لي درومادير وانا قلت له مليحه. Je ne suis pas spécialiste, mais vu où ça va, j'ai jeté un coup d'œil à peu près sur le net pour voir que dans de telles situations, qu'est-ce qui se passe et tout ça. On a jeté un coup d'œil, بس ما شفناش الطيارات هذو تمام. Les Canadair. Les dromadaires. مش نهضر على الجزائر. D'accord. Les exemples. Donc, je pense, même pour intervenir dans de telles circonstances, avec ce qu'il y avait comme vent et tout ça, c'était pas possible avec les avions trackers sur le moment T0. D'accord. On ne comprend pas, là. À la radio, je ne vais pas citer le nom de la chaîne, mais il y avait un passage, c'était un responsable de la protection civile. La radio Chaîne 3, oui. Dans l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction. Oui. Donc, j'étais à l'écoute, j'ai entendu que c'était un acte, qu'il considère ça comme un acte criminel, il a donné ses arguments. Et là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, autant que... Qu'est-ce qu'on peut faire, Yann? Voilà, comment faire face à de tels problèmes. Oui. Surtout que c'est à proximité des habitations ou des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a deux décès, il y a des rescapés, il y a des gens qui ont été non seulement touchés par leur foyer, ils étaient incendiés, ou bien même déjà le choc et tout ça, c'est déjà quelque chose. Comment faire pour lutter contre tout ça? Oui. C'est ça le problème qui se pose. À chaque fois qu'on a des telles circonstances, on a un blid assez connu. À chaque fois il y a des feux forestiers presque en permanence. Oui. Et il faut former les gens. Il faut ouvrir la porte. Il faut former des gens pour... On a vu en France le bénévolat, oui. Qui sont volontiers, des gendarmes volontiers. Il faut ouvrir la porte au volontariat. Oui. Ça, c'est sur un plan. C'est un avis d'un cercle citoyen. Oui. Mais ça reste qu'il faut agir. Au lieu de chercher c'est quoi la cause. Non, là, on a vu sur le site à la NASA, non, on a vu... Ça veut dire que ça reste... Des hypothèses. Ça reste à titre informatif, فهمتك يعني واحد limite يتقف روحه, c'est ça. Après, ce qu'il faut faire, c'est l'action, c'est voilà, sur le terrain. La prévention aussi, Amir a raison. Voilà, il faut sensibiliser les gens, vraiment sensibiliser. Il faut mettre les moyens pour les zones bien précises, il faut mettre les moyens. Il faut donner les moyens, il faut former les gens. 150 000 personnes ont été formées. Ok, 150 000 personnes, mais
Formé à quoi? Zama pour intervenir dans de telles circonstances. Ok, 150 000. Mais si vous allez me former des gens, par exemple, Sahara, on sait très bien que ma cache les feux forestiers, ma cache ça. Il faut former les gens qui sont dans les secteurs. Il faut former les ibad. Parce que eux qui pourront faire face à ces problèmes, oui. Et c'est eux qui sont les premiers touchés. Oui, le premier rempart. Merci beaucoup, Rahim. Merci. Merci mon ami. À toute l'équipe. Merci. تهلا في روحك. نقرا برك دو كومونتير. زهية مرزوق راهي تقول لنا j'adore la confusion entre les dromadaires et les canadaires. Gilles Braltar transite ويقول il y a même pas eu de cellules psychologiques pour les victimes qui est un point très important. Oui. لازم تكون une cellule psychologique pour les victimes aussi pour le Covid-19 بالإضافة إلى الخط الجريد 3030 يخصوه لحالات Covid-19. Alors, كما كنت نحدثكم قبيل على les informations اللي جبتهم concernant les feux de forêt en Algérie, Open Edition Journals est un portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales. تلقاو فيه بزاف les travaux. Toujours selon cette source, les causes possibles des feux en Algérie, en premier lieu, la négligence dans l'extinction des feux. يعني يطفئوا النار وما يطفئوهاش ما يطفئوهاش بطريقة تامة إجمالية نهائية. Donc يقعدوا des feux subsistent, des petits feux subsistent ويعاودوا d'autres feux يعني repartent sur يعني un endroit peut-être parfois بزاف بعيد على l'endroit original. Et voilà, ça c'est la négligence, c'est en premier lieu. La deuxième proposition, c'est les feux agricoles, notamment le brûlage de comment on appelle ça, des chaumes, يعني des وش يقعد مش تحصد يعني c'est plein de trucs اسمهم les chaumes يحرقوهم يعني كما قال لنا من قبل حدثنا واحد المتصل قال لنا exactement la même chose. Donc voilà, les feux agricoles sont en deuxième lieu des causes des feux de forêt en Algérie. Troisièmement, la pyromanie. Il n'y a qu'en troisième lieu qu'on retrouve la pyromanie, la fameuse pyromanie. Quatrième lieu, la collecte du miel sauvage. Pour collecter le miel sauvage, je ne sais pas exactement. Et en cinquième lieu, le brûlage d'ordures. Donc voilà, 021 78 24 45, voici quelques propositions scientifiques, empiriques, issues d'une étude sérieuse. Les تعدوا تلقاوها في Open Edition Journals. معنا مكالمة هاتفية. الو معنا محمد من الشلف. الو مرحبا بك اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال محمد؟ ميرسي. مرحبا بك. كيفاش كاش حرائق من جهه بوشغال؟ لا وش كاش ما شفتوا كاش شهاده عيان وش سمعتوا؟ انا نسكن شويه بعيد مي شفت في الفيسبوك شفت اللي كانت سالت من النار. نعم. المهم هذا يا سي با بارازار. صح. دوك فهمتني. صح. سي با بارازار هذه حرائق في هذا الوقت ما مفتعله حمزه. صح. كيف باللي هكذا ماشي سي با المومون ما كاينش سخانه كبيره عوامل طبيعيه. صح. مفتعله من طرف كي من اي طرف؟ الطرف الذي نتهمه كلنا. وما الهدف وراء هذا l'émission commence à devenir dangereuse et j'adore ça. ننهيو اتصال وعدد اليوم الى اللقاء. يعني معليش نهضروا علاش ماشي اكي بروفيت لو كريم. اكوا بروفيت لو كريم باش زعما ننساو شويه واش صاري ام يقولوا لي لا العام شيطاني القارين ويقول لي لا سي لو بروباغاند هذه البروباغاند خويا. صح. عندي باش الناس تقعد في فيسبوك لا هي في هذا الصوالح وتنسى الامور الحقيقيه اللي رانا نناضلوا من اجلها. باش ننساو كاش سمانه ولا 10 ايام ننساو. لا اسكو يديروا تحقيقات ويمدوها للشعب ويكشفوا الفاعل. انا حاب نروح المكتب تحقيقات انا جاب لي ربي لا نهايه له. ما شكيت مثال اليوم اسكو اللي انتخبوا على السيد تبون يعطيوا لهم يخبروهم وين راهو كيفاش حالته من حقهم ولا لا.
طبعا من حق الشعب الجزائري يعني يعرف اولا يعرف يعني اسباب هذه الحرائق وكل ما يحدث في الجزائر يعني يعني واش لحقت هذه التحقيقات، وكذا يعرف يعني الوضعيه الصحيه لرئيس عبد المجيد تبون. هذا يعتبر حق الشعب الجزائري. يصير من حق الشعب الجزائري يعرف واش صار، ومن حقه يعرف ولازم يطالع على الاجراءات ويطالع على التحقيقات هذه. ماشي نعم. مره وزير الحالي بالحد الان ما قالناش ايش هي الاسباب وشكون هما البارونات، ووزير تاع البنوك وتاع البريد راهو ما قالناش مثال على السيوله النقديه. نعم. السيوله النقديه معناتها راح نقعدوا هكذاك نسمعوا تصريحات ونسمعوا وعود، لكن ما نشوفوش نتائج. يعني أسئلة نجيب عليها بأسئلة أخرى. محمد، ما زال عندكم مشكل في السيولة على مستوى البريد في شلف؟ أنا نعاني ومن هنايا لا ماجوريتي تاع الناس يجي هنايا. أنا كوميرسون راني غارق في الكريدي على جال السيولة. نعم والله راني غارق في الكريدي وناقص الخدمة على خاطر ما كاينش دراهم. نعم. هذه مشكلة لازم نسألوا عليها كلنا. نعم. رامي إذا كاين يمدوا للناس دي فوا دراهم مقطعين هذوك اللي حبت تدفعهم البنكة، رامي يجبدوا فيهم القدم هذوك البيت 50 ميل وكامل، رامي يجبدوا فيهم مقطعين كاع ما يصلحوش. تحشم باش تمدها لواحد. مشكل والله مشكل. ربي يجيب الخير ان شاء الله. محمد أمين. شكرا جزيلا محمد. شكرا مع السلامة أخي الكريم. نظن انه نقرا لو ديرني كومونتير اللي عاد اليوم. جو بونس كو سي لو ديرني. جيل براتار ترانزيت دائما ويقول pour ceux qui disent que c'est la période, faut prendre en compte le réchauffement climatique et le changement de température. On va marquer une petite pause parce que ça sera pas le dernier commentaire, je pense, parce qu'on aura un dernier appel téléphonique qu'on prendra juste après la pause. متابعي رجاء مرحبا بكم من جديد في اخر مكالمه هاتفيه لنهار اليوم. من داك ويتعرب. مرحبا بكم الزبير من البويره. الو السلام عليكم. مع السلام. وعليكم السلام. واش راك خويا العزيز؟ صافا الحمد لله. صافا سوبر. مرحبا بك في راديو ام. رانا ساكتين. يسلمك ميرسي بيان. واش راهي بويره سخانه شويه؟ En fait, ces derniers jours, j'étais en fait à Béjaïa sur les lieux. D'accord. Lieux des foyers d'incendie. Ah bah c'est très bien. أول شاهد عيان لنهار اليوم. Voilà, j'étais même pas à 500 mètres du foyer du feu. Et ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent? Ça fait quoi? Est-ce que c'est impressionnant? Bien sûr que c'était impressionnant. C'est pas que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. En mois de novembre quand même, on est presque sur les portes de la saison hivernale quand même. Ça, je me demandais parce que j'ai senti une chaleur qui sort de l'ordinaire. C'est pas une chaleur simple. Je me suis dit en fait, aujourd'hui ça chauffe vraiment. Et puis c'était quelque chose en fait. Je savais bien qu'il y avait quelque chose derrière ça. Ce n'était pas naturel parce que en fait au matin ça commençait à peu près environ en fait le Maghreb Bagdad. Oui. Voilà. Je me suis dit en fait sûrement il y a quelque chose qui ne va pas parce que en fait Béjaïa c'est comme vous savez c'est un foyer des incendies. Ça c'est Ça, j'ai une question. Bon, tu n'es pas spécialiste, je te tutoie, Zouber, je suis désolé, tu as l'air jeune. Si tout brûle, comment on sait quelle a été la cause ou لو كان كل شيء تحرق يعني ما كان قاعد والو هباء منثورا منين هنجيب مكا؟ il y a plus de preuves, j'allais dire. Voilà, je vais vous dire en fait une chose dont je suis sûr. C'est pas pour autant que je ne me permets pas de m'inscrire de loin ou de près en fait au fait ravageur des bois. Oui. Mais bon sang, quand même les feux et les incendies n'est pas mis au propre par gré de l'environnement à déclenchement des feux isolés. C'est-à-dire il faut qu'il y ait sûrement
une provocation préméditée, que je me permets de dire. Un élément déclencheur, oui. Voilà, un élément déclencheur ou bien une provocation préméditée de... En fait, on connaît tout le monde que c'est pratiquement le triangle du feu. Comburant, l'énergie, le combustible, ça devrait quand même... en fait, il faut qu'il y ait la présence du citron. Oui. Je ne sais pas. En fait, auparavant, on accuse en fait la chaleur, le soleil, le machin, les vents. Comment que ça se passe. Mais cette fois-ci, je me demandais qu'est-ce qu'il fait que les incendies ou bien les feux déclenchent d'ailleurs sur un moment pareil. On a eu quelques réponses intéressantes, hein. On ne pourra pas les répéter parce que voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais voilà, c'est pas grave, tant mieux, j'allais dire. Voilà, juste une question qui m'est... Il est perdu, Zoubert. Dans ce que je n'ai pas dit, parce que j'ai rien dit. Et c'était fait exprès. Juste une question qui m'est venue. Oui. Il y a un phénomène naturel. Oui. Pourquoi autant de sensibilisation au lieu de mesures préventives pour mettre fin à ce genre des incendies? Et si c'est pas par ordre en fait de volonté humaine, qu'est-ce qu'on attend pour mettre en fait en vigueur ou bien en ratifier des lois ou des sanctions sévères, je dis bien sévères, contre les acteurs de ces faits? Parce que ça commence à prendre vraiment le sérieux, ça commence à prendre même ça rentre dans le climat, sur le côté environnemental, le climatique, même si je me permets, du côté de l'agriculture. Parce que, en fait, attention, il y avait des gens, il y avait des agriculteurs qui ont perdu pratiquement ça rentre dans le côté de la balance économique quand même. Il faut qu'il y ait quand même des lois sévères contre ces acteurs ou bien provocateurs, si le cas n'est pas un phénomène naturel. Oui. Vraiment, il y a quelqu'un derrière ça. Mais ça reste toujours à confirmer ou bien à réfuter. Voilà. Merci beaucoup, Zoubert. De rien. Salut, au revoir. Voilà, c'était le dernier appel de la journée. Merci de nous avoir suivis. Comme ça nous a permis de bien tchatcher, de bien ficeler le sujet, même si voilà, on ne pouvait pas tout dire non plus ouvertement, mais vous l'avez fait et tant mieux, merci à vous. Là, les résultats du sondage, 40%, la plupart pensent qu'il s'agit d'un plan pour déstabiliser l'Algérie, 30% sont sans avis, 25% des votants pensent que les feux de forêt ou ces incendies sont accidentels et 15% des votants ont répondu le fait de pyromane. Et ça me donne la transition pour rester plutôt dans les allusions un peu complotistes, j'allais dire. Est-ce que tu sais, Amina, que bin 1990 ou Doka, le dinar a été divisé par 15, yani, il a perdu de sa valeur 15 fois. Oui, je sais. Et est-ce que tu sais pourquoi, yani, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas une explication logique à cela. Et je propose qu'on en fasse un sujet. Notre monnaie, elle est indexée au dollar, ça on le sait. Le dollar n'est plus indexé au gold, à l'or, depuis 1971. Oui, c'est ça, c'est la date depuis mars 1971. Oui, les États-Unis ont pris le pas à Kadisida Wahadam, ils indexent plus sur l'or. Et du coup, voilà, c'est devenu un peu les maîtres du monde. Où le dinar tani est indexé justement par rapport au dollar. Juste à titre d'exemple, et on a plus de réserves d'or que le Maroc. Et le PIB, sans parler des 2 dernières années, il y a eu des années où la production zed. Donc du coup, c'est pas logique qu'il ou d'autres pays qui, moi je prends la France par exemple, elle produit de moins en moins en fait en France parce que tout a été externalisé en Chine par exemple, au Bangladesh ou là d'autres. Currency Wars, la réponse a été... En tout cas, voilà, c'est un complot, c'est quoi la réponse? نقول لهم يقراو كتاب ما نديروش ايبيزود سي ميو اقراو مالا كورنسي وارز ومن بعد كاع نتلاقاو في نديروا لو كونت روندو ça serait cool. En tout cas, complot il y a, ça c'est sûr. Quand je dis complot, c'est voilà باش ما يخلوش دينار يطلع. دينار نورمالمون déjà الماروك نورمالمون ما يكونش عندهم عمله بزاف كبيره على تاعنا.
voilà, كاين بزاف les éléments نقدر نقولهم mais je peux pas. En tout cas, si Farhat Aïtali n'était pas ministre, aurait répondu à ces questions. En tout cas, rien n'est logique face à cette dégringolade du dinar qui fait aujourd'hui qu'on a des pouvoirs d'achat très très faibles et alors que les prix sont limites à l'Europe. Et voilà, c'est une source de tristesse pour beaucoup de familles algériennes. Je vous propose qu'on fasse ça un de ces quatre. Sinon, cette semaine, la fois prochaine, je pense qu'on va faire un numéro sur les parents d'élèves qui veulent prendre la voix, encore une fois, pour parler de leurs enfants, les amis Anéou, apparemment. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.